Hadirin jamaah Masjid Jami' Darul Taqi kita bersyukur malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taufik hidayah untuk bisa bersama-sama hadir untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang beliau diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau katakan, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu nahara." Kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah malamnya. Wa sumu nahara, dan siangnya puasa. Fa inna Allah Ta'ala yaghfiru li jami'i khalqi. Karena Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut mengampuni seluruh hamba-hambanya, illa musyrikin atau musyahid, kecuali orang yang musyrik dan orang yang musyahid, orang yang di dalam hatinya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam menyembah, dan musyahid. Musyahid itu apa? Musyahid itu seorang munafik syirir, orang yang munafik yang hobi bikin orang musuhan. Melihat orang berteman tuh nggak enak, pengennya dia dibikin musuhan. Itu namanya musyahid. Dua golongan itulah yang malam ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari salah seorang ulama atau Ibnu Yasar, beliau katakan, "Ma min lailatin ba'da lailatul qadr afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban." Tidak ada malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar kecuali malam nisfu Sya'ban. Kenapa demikian? Yatanazzalullahu tabaraka wa ta'ala ila sama. Karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, fayaghfiru li'ibadi kullihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni semua hamba-hambanya. Kemudian malam nisfu Sya'ban ini banyak namanya. Ada yang mengatakan Lailatul Takfir, malam pengampunan. Ada yang juga mengatakan malam di mana Allah Subhanahu wa taala merubah takdir hamba-hambanya. Maka dalam rangka kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kita sekarang setelah ini akan bersama-sama membaca surat Yasin. Kemudian setelah membaca surat Yasin, yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut lagi baca surat Yasin, kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doa lagi, kita baca lagi surat Yasin, kita berdoa lagi. Jadi kita akan membaca 3 kali surat Yasin. Yang pertama kita niatkan semoga dengan dibacakannya surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala menuliskan umur kita sebagai umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua untuk surat Yasin yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang berkah yang banyak. Surat Yasin yang ketiga kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul. Maka mari sama-sama kita khusyuk, yang anak-anak
space maju ke depan, dipersilakan untuk maju ke depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama Surah Yasin dengan niat yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, melihara kesehatan kita dalam beribadah kepadanya. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan dan segala bacaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bacanya nanti jangan main balap-balap nanti dipimpin urusan Abdul Rahman, jadi ikut aja dia. Jadi kita nggak usah cepat-cepat, jadi supaya sasaran tajwidnya pas. Alhamdulillah ya Allah lakum salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Bitunzira qawman ma hum liqa'ahum qawmun ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan
تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونحن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت ظهر الذين المستجيرين ودار المستجيبين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي بالرزق فاللهم بفضلك في أم الكتاب سخاوتي
zamani wa tardi Wabtitari rizki wabtitari rizki Wasbidni indaka wa asbidni indaka Ummil kitab fi ummil kitab Sa'ida sa'ida Marzuqa marzuqa Waffaqal lil khaira fa innaka qulta wa qawlukal haqq في كتابك المنزل fi kitabikal munzal لساني ala lisani نبيك المرسل nabiyyikal mursal الله ما يشاء Allahu ma yasha التي يقرأ فيها allati yuqra'u fiha كل أمر حكيم kullu amrin hakim ويغرم wa yughramu يصرف 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 عني يصرف عني البلاء min al-bala أعلم ma a'lamu وما لا أعلم wa ma la a'lamu وما أنت به أعلم wa ma anta bihi a'lamu وأنت علام الغيوب wa anta 'allamul ghuyub برحمتك يا أرحم الراحمين rahmatika ya arhamar rahimin صلى الله على سيدنا محمد sallallahu ala sayyidina Muhammadin وآله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد sallallahu ala sayyidina Muhammadin وآله وصحبه وسلم wa alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Baca surah Yasin yang kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan rezeki yang cukup dan berkah dan halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun وهو بكل علم عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم يا ذا المن ولا يمن علي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا الفضل والإنعام لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت ظهر الذين ظهر الذين دار المستجيرين ودار المستجيرين وأمان الخائفين وأمان الخائفين اللهم اللهم إن كنت كتبتني إن كنت كتبتني عندك عندك في أم الكتاب في أم الكتاب
واقتدار رزقي واثبتني إنك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا وفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لساني نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يقرأ فيها كل أمر حكيم ويكرم اصرف عني من البلاء ما أعلم وما لا أعلم وما أنت به أعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya maafkan, saya redokan, saya ikhlaskan atas kesalahan saudara saya, baik perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maupun yang tidak hadir, saya maafkan, saya redokan, saya ikhlaskan.